037. So check niyo to ang video guide update combination. Para sa 354 mo sir, natin pastada nga 392 058674. So tulo ka pastada kung na may napilian, pwede kayo ninyo abayan. Pwede radyo guide mo sir mag 284-7959-30 and 6 geto sa 037. So na may napilian nga combination yaman sir, pick up pa lang. Pwede ra kayo rest box si 453 o ang expert combination yaman sir si 65 and 2. So na may napilian combination dadala karon mag 9229 all ta kung naamoy ng dati Paris lang. So ang akong best animal sir kay si 392. Okay mo na yung best na ko sir ha. Depensa lang to sir ni 092. So anala akong update mo sir. So kung ganahan mo na, abay lang ninyo. So kung dili ninyo bet, ayaw lang mo sir ha. Ayan naman, computation ro ni ako So dili na ko maglangay. 0 ba yan ba sir ha? So kaning 092 nahatag lagyan po na ako nakaganiha BG guide combination update na to. So check lang nyo palihog. Kung makita niyo mo sir ni plaster dia si 392 mo angle ka sir 09 and 2. So kung naamoy ni dati pares sa 9229 parisi lang ninyo. Pwede mo mag 592 892 rest back. Palihog pag share man sir, paki-share palihog.